Entonces, en este sustrato vamos a utilizar fluoride, vamos a hacer una base de matrix, y esa base de matrix nos va a ayudar no solamente a no tener que usar tanto sustrato, sino a tener una buena actividad bacteriana bajo de él. Una vez que las plantas crecen, la raíz de la planta mueve agua. Entonces, tener un sustrato que está bacterialmente activo de una manera sana, les va a prolongar la vida del acuario y va a evitar que tengan brotes de cianobacteria. Hace rato estábamos hablando de eso. Bueno, imaginen un acuario así, con un sustrato, un mini sustrato de, ¿qué serán? 30 centímetros, la parte alta, ¿no? Esta planta en particular, 500 glamulatus, no es Diphantanoides, tiene la peculiaridad que tiene la raíz muy pequeñita. Pero si utilizaran una tapizante, utilizaran una Cryptocoryne, por ejemplo, parva, que lo pueden ver en el cuadro de al lado, se van a dar cuenta y ya, en el fondo, los rizomas buscan la luz. Lo que esto provoca a largo plazo es que el sustrato se vaya compactando. Otras tapizantes como la Elocaris pusilla o mínima, como la mini que le dicen, va a hacer esto y lo va a ir empeorando al crecer, porque va a ser una línea tras otra, porque va a ser como un partido de ping pong, de tenis. Llega al vidrio y va a correr de regreso hacia atrás, hacia el lado, y va a volver a tocar pared y se va a hacer un lío tremendo. Eso va a compactar el sustrato, va a prevenir que haya un buen intercambio de gas, y tristemente con mucha de la planta de la parte de abajo va a empezar a morir por falta de luz, circulación, etc. Ahí es cuando ocurre la cianobacteria. Entonces, media tapita de Pristine, perdón, es Clarity, media tapita de Clarity con 2-3 tapas de Pristine, mézclenlo, una jeringa, y con mucho cuidado inyecten. Eso va a reactivar, va a prevenir que esa acumulación de MOM, no sé cómo le llaman aquí, eso es la acumulación de plantas muertas y todo eso, de detritos, se haga maligna para el acuario. Descomposición, exactamente. Entonces es una cosa que podemos utilizar con bastante eficiencia. Tristemente los acuasoles tienen una duración que es, pues, literalmente, puede ser un par de años. Por ahí con cuidado le pueden sacar un poquito más de tiempo. Y eso está muy bien. Está muy bien. Tiene sus beneficios y honestamente es lo que yo uso personalmente. Pero esto es para acuarios que son con una vida temporal. No todo el mundo tiene el tiempo ni la paciencia de ser acostero. Si a ti te gusta crecer Cryptocorynes, si te gusta crecer equinodoros y no te importa más que tener un acuario sano, hay miles maneras de cómo iniciarte a hacer y hacerlo de una manera exitosa. Fluoride es natural, le va a dar a las plantas lo que necesita y entre más tiempo va a pasar, se puede ir abonando utilizando Pure Stars, paso el tiempo. Y es tan versátil que incluso si se llegan a cambiar de casa, de apartamento, se puede poner en un balde, se tapa y lo pueden tener en tiempo que sea necesario. 10, 15 años y no le pasa absolutamente nada. Lo vuelven a poner y va a funcionar tal cual como lo hizo primero. Entonces, yo a veces, por falta de tiempo, en esta ocasión nos faltó un poquito más de tiempo, a mí me hubiera gustado lavar 2-3 bolsas, pero dejarlas secar. Porque tiene mucho polvo, pero ese polvo es parte del sustrato y es benéfico para las plantas. Entonces, yo lo que hago es poner la base con el fluoride, que tiene todo ese sedimento, y después lo tapo con un poquito de ya dice que a manera de que no tenga tanta turbidez. ¿Tapas con? ¿Por cima metes o qué? Sustrato sin tocar abajo, sí, y el que fue encuadrado arriba. Sí. Y con eso previene que se haga mucha turbidez en el principio. Honestamente, el que se lleve el tanque va a ver que al principio va a tener un poco de turbidez el agua, pero es temporal. No pasa nada. E Já agora, uma questão que por acaso devia ter feito antes e não fiz.
até mesmo nesse nível de aquários, tipicamente nós temos lá um aquário comunitário que tem normalmente peixes de superfície, meio plano e de fundo. Neste caso, os corridoras, as barbilhas com o fluorite. Não é muito agressivo. Tenemos fluorite sand. La tiene inversión en arena. Ok. Não é tão agressivo para os corredores. Não, eu nunca vi nenhum aquário com corredor sem dó, digamos assim, né? Sim. Com fluorite. Eu já vi quando o cascalho é vulcânico. Porque o vulcânico ele é arredondado, mas ele raspa, ele é agressivo. Mas o fluorite, eu também já usei, é um bocado também áspero. Ele é lascado. Ok. Ele não é colado e raspa, ele é lascado. Depois ele vai colocar que vocês vão ver que é legal. Y aparte que es versátil porque puede ser utilizado en un acuario plantado, en un acuario donde el requisito sea tener la química del agua perfecta, que no va a tener una alteración de KH en pH. Y en el evento que se quieran añadir plantas, bueno, ya está, se ponen y ya fue. Bueno, esos son los sustratos. Después vamos a hablar de las plantas. La mayoría de las plantas que tenemos estos días son plantas que vienen de Trópica, vienen de Dennerle, que en su mayoría son plantas palustres que son crecidas de manera emersa, ¿cierto? ¿Y por qué? Bueno, porque están expuestas a CO2 atmosférico, a tener un mejor control porque no van a tener algas, no van a tener caracoles, no van a tener problemas que van a afectar la transición a una planta sana una vez ya en el acuario. Hay plantas acuáticas verdaderas, las valisnerias, las hectáreas, por nombrar algunas, cabombas, heterofilium, celódeas. Y estas plantas, a diferencia de las plantas palustres, evolucionaron para crecer exclusivamente en el agua. Estas plantas, si usted las saca de su elemento ideal, incluso un cambio brusco de temperatura mata las plantas. Una de las cosas que tienen las dos en común es de que tienen la necesidad de ser polinizadas y florean. Cualquier persona que haya estado en un lago de agua fría, que haya visto cetarphidiums o que haya visto elodias, va a ver que tiene la florecita amarilla o blanca flotando. ¿Por qué? Porque necesitan ser polinizadas como cualquier otra. La diferencia de las que tenemos ahora en abundancia, que son en realidad todas, es de que vienen de zonas de inundación. Y al venir de zonas de inundación, el crecimiento bajo el agua, digamos que es el traje de supervivencia, porque van a estar bajo del agua por un periodo de entre 3 a 4 meses nada más. El resto del año van a estar fuera del agua, se van a beneficiar de polinización, de poder crecer mucho más rápido porque tienen CO2 abundante, la luz del sol, y en la mayoría de la fertilización va a ser de manera radicular. Entonces, es bien importante lo que dice el señor Paulino con las fitohormonas en un principio, para ayudar a esa transición, para que la planta pueda tener un arranque que sea pues más benigno para la planta y por consecuencia pues, el crecimiento sea mucho más rápido. Ahora, hay otro tipo de plantas que se han puesto muy de moda, vienen de zonas de inundación que no tienen un movimiento de agua. Y estas plantas en su mayoría son como las toninas, los eriocalones y todos estos, son plantas que viven en lugares donde hay muy poco mineral en el subsuelo. Son plantas que son súper delicadas. Es tan maravillosa la botánica y las plantas como se desarrollan que, por darles un ejemplo, la Ludwig inclinata, los que tienen mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tengan teniendo plantas, pero el género de la Ludwig inclinata originalmente tenía 12, la roja, la vermelha y la verde. Después, creo que por ahí de principio de los mediados del 2000, encontraron en Cuba, en una expedición de Trópica, la inclinata, verticillata, que es exactamente la que ahora conocemos como la Ludwig de Cuba, ¿cierto? Cambia porque la hoja es completamente distinta, pero la genética de la planta es igual. Evolutivamente, la planta que quedó aislada en Cuba tiene una mejor adaptación a agua más dura y el color es completamente distinto. Un par de años después, el señor Christel Hasselmann, en una expedición en Pantanal, creo que fue, encontraron
Ludivia inclinata, val verticillata, pantanal. Es una planta que es muy difícil de tener, pero es exactamente la misma planta que nosotros. Entonces, las plantas se adaptan al entorno y es por eso que hay que saber y entender nuestra química del agua. El señor Paulini habló de los buffers. Usted preguntaba que qué era mejor, poner 50% de agua de la tornera y 50% de osmosis reversa. Usted puede hacer eso y puede tener éxito sin problema. Yo lo he hecho. Beneficio usar los buffers en equilibrio, porque es de que usted sabe lo que está poniendo. Si yo saco agua de la tornera y hago un monitoreo de dureza general, que en teoría estoy testando por calcio y magnesio, por ahí tiene el calcio y el magnesio, no tanto, pero me va a dar el resultado. Y yo voy a quedar pensando que estoy todo bien. Una de las deficiencias más difíciles de encontrar es la magnesio. Entonces, yo vengo de Texas, donde estamos literalmente en la parte del Golfo de México, estamos sentados en carbonato de calcio. El agua de la tornera sale más dura que el agua Tanganyika. Es horrible de dura el agua. Entonces yo dependo de agua de osmosis reversa. Y para mí es mucho más fácil tener un control utilizando mi buffer, utilizando mi equilibrio, para que todos mis acuarios sean constantes y los ajustes se hacen conforme son necesarios. Entonces, se puede. Y sí, en laboratorio, preferentemente, se hace con osmosis reversa y se prepara el agua para la condición necesaria. Se puede usar en conjunto, se puede usar por separado, dependiendo de la condición que sea. Si tiene agua muy dura, pero digamos que está perfecta en dureza general, porque recordemos que tenemos alcalinidad y dureza general. Entonces, si tu dureza general está aceptable, digamos 6 a 8, yo la dejo así. Y yo sé que con ácido buffer voy a poder bajar el pH. Y voy a convertir eso en carbono disponible para mis plantas. Entonces ahí es una opción que se puede estar solo y puedes preparar tu agua. Yo lo haría al instante. Nunca que lo voy a hacer hoy en la noche para tenerlo disponible, no, siempre al momento. Y siempre monitorear. Si ustedes no monitorean, están eliminando. Es un error que es bien común. Si no monitorean, están adivinando. Y si están adivinando, van a terminar cometiendo errores que les van a pasar factura y van a terminar en brotes de alga y en cosas que los van a empezar a buscar remedios raros, que agua oxigenada. Y yo cada que veo cosas bien, bueno, hasta el Excel le quieren poner así para matar algas. Pero bueno, las plantas tienen un requisito que es general. El 79% es carbono, la espina dorsal de la vida. Entonces, ¿cómo lo podemos proveer a las plantas? Bueno, con inyección de CO2, ¿no? La manera más fácil. Podemos utilizar Excel, un intermediario fotosintético, un alcohol de bajo rendimiento, o se puede utilizar también un de alto rendimiento y va a ser súper efectivo. La mayoría de los brotes de alga tienen 3 razones: falta de carbón, CO2, un desbalance entre nitrato y fosfato, o un desbalance entre fosfato y nitrato. Por eso entre el fosfato y el último nitrato. Sumar nitrato y fosfato y si uno está en desbalance del opuesto, por lo regular hay problema, porque cambia toda la dinámica. El tercero es el más noble de todos, el potasio. Y tristemente, monitorear es difícil porque químicamente es muy similar al calcio. Entonces no podemos hacer un monitoreo de potasio a menos de que tuviéramos acceso a un laboratorio y ya costaría un poco más de plata. Y la verdad digo, es un hobby esto, ¿no? Al fin del día, no estamos queriendo poner los lentes y la bata de laboratorio y estar todo el día, no. Pero es de buena ciencia tener una bitácora y hacer apuntes. No tiene que tomar mucho tiempo. Y ni tiene que ser tampoco de semanal. Pero en un principio hay que estudiar nuestros acuarios. ¿Por qué? Porque todos son distintos. Una cosa es tener un acuario con seaweed stone a tener uno con puros troncos o raíces, como le quieran decir. La química del agua va a ser completamente distinta. Y eso va a determinar la especie de plantas que vas a poder poner en el acuario. Porque acá no vas a poder poner una ludivia pantanal, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es bien importante.
Otra de las cosas que yo pongo mucha atención es en la circulación del agua. Yo tuve el privilegio de trabajar con el señor Amano 3 veces en mi vida. Yo conocí al señor Amano en el año 2001 y me tocó asistirlo la primera vez y cuando regresó. Y les soy honesto, el conocimiento era muy limitado. El señor era un artista como pocos. Tenía una visión, tenía una capacidad de improvisación que era de otro planeta. Un vivo, con todas las palabras, porque cuando no le gustaba algo lo rompía y lo tiraba. La primera vez que nos visitó en Estados Unidos, ustedes tienen una ventaja muy grande. Y otra cosa, y es comercial para la loya. Todo lo que vamos a utilizar viene en la casa, está aquí. En un principio no había tal cosa. Si tú querías buscar piedras, rocas, a la montaña. En Estados Unidos tenemos que tramitar permisos de recolección, porque ya no puedes, es ilegal llegar a una grúa y levantar una piedra y llevarla a la casa, no puedes hacer eso. Entonces, era tramitar permisos para ir a buscar piedras, palos y ponerlos a prueba a ver si no te mataban los peces o las gambas y todo eso. No había tal cosa. Teníamos más o menos, sin exagerar, 35 o 40 especies de plantas. Y así fue como conocí a un amigo que es portugués, el señor Filipe Oliveira, que es una persona que yo aprecio mucho, porque es de los primeros que empezaron como yo. Conocí a Filipe por los foros de aquascaping a fines de los 90, nos hicimos amigos y nos empezamos a conocer en eventos. Y tuve mucha comunicación con él, porque él hacía esto mucho tiempo antes que yo. Yo siempre he sido de ciencia, de plantas, me dio por competir, competí hasta el 2005, mis hijos estaban creciendo y ya perdí el interés. El último concurso que tuve con el concurso de ADA, llegué a 34, fue mi mejor posición, bastante decente, y perdí el interés. Pero el interés por las plantas y por entender el acuario nunca se me ha quitado. Y eso es lo que yo estoy tratando de transmitir a ustedes. Un acuario, si lo entienden de esa manera, va a ser muy fácil. Y aquí es donde yo recuerdo muy bien que el señor Amano hablaba de la regla de 3. Todos, si han visto las gráficas de aquascaping, ponen 1, 2, 3 líneas y 1, 2, 3 y 2 líneas acá, ¿no? Son los tercios. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, lo mismo acá. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Basado en eso se hace el aquascaping. Lo que no piensa mucha gente es de que eso también te va a ayudar a entender cómo cortar una planta. Te va a ayudar a entender también cómo vas a utilizar la circulación de tu agua, la distribución de suelos. Todo eso se pone en contexto y la iluminación. CO2, nitrógeno, fósforo, potasio y después los microelementos. Las dosis, yo soy alterno, hablábamos de eso hace rato. A mí me gusta poner NPK, el microreo, el microelemento, que yo soy más de la línea Flourish porque me permite tener un mejor control. A mí me gusta más eso. Pero eso es lo bonito de la línea 5. Tiene uno la capacidad de utilizarla completa, sea una, sea otra, la combinación de ambas, o como un suplemento para cualquier otro. Entonces, fertilización, circulación, iluminación. La circulación del agua, si se dan cuenta, ustedes ya lo han visto, es una galería de aquascaping, siempre está por un costado. ¿Por qué? Porque la circulación va a dar completamente la vuelta en un acuario rectangular. Si yo pongo mi filtro de mochila, en este caso se va a llevar un filtro de mochila, pero por el trabajo no vamos a poder ponerlo ahora, pero va a estar en este lado, por decirlo acá, y el CO2 acá. ¿Por qué? Porque el agua va a circular, va a pegar aquí y va a regresar allá, pero va a trasladar el CO2 y los nutrientes cuando dosifican. Si quieren entender más de esto y lo importante que es, les sugiero que lean del ictiólogo Oliver Lucanos, que es un canadiense que es muy bueno, que enfatiza mucho en la falta de circulación en un acuario, de regla general, no nada más en un plantado. Y en verdad, si se dan cuenta, cuando se puso de moda el aquascaping y nature aquarium, los filtros empezaron a utilizarse cada vez con más capacidad de circulación y de media. ¿Por qué? Porque un acuario plantado es muy sucio, genera mucho desecho orgánico. Y yo es por eso
que utilizo cantidades muy grandes de Matrix. Recuerden que un litro de Matrix son 700 metros cuadrados de superficie. E incluso con una persona que sea un poquito negligente y no tenga la devoción de estar limpiando el filtro constantemente, la media, como lo explicaba el señor Pablo, aunque se sienta limitada o se sienta saturada, va a tener la capacidad de funcionar de ambas formas, con bacteria aeróbica y con bacteria anaeróbica. Entonces, es una media que da mucho biológicamente. Y el motivo por el cual la venta lo utilizan en Green Aqua, en Aquarium Design Group, en todas las galerías de Aquascaping Horizon en Inglaterra, todos dependen de Matrix. Matrix, filtración mecánica y purgia. Eso es la trifecta perfecta. Esos tres nunca les van a fallar. Es más, en el mantenimiento y en la buena dosificación de macro y microelementos. Temperatura muy importante. Una cosa que es constante: hay pocos lugares en la Tierra donde las plantas palmosas ocurren de forma natural, constante, debajo del agua. Casi todos los lugares donde ocurren son manantiales que tienen una cosa en común: hay carbonatos en los sustratos. El movimiento del agua es muy rápido, por lo regular tiene una iluminación muy buena, y es agua de manantial. Se mantiene el agua a 72 Fahrenheit, que vendría siendo como unos entre 22 y 24 Celsius. El agua es un poquito más frío. Entonces, yo no siquiera utilizo calentadores, y cuando lo uso en el invierno es más bien para mantener la temperatura deseada, no para calentar el acuario. Jamás se me enferma un pez, jamás nada. Yo no soy de peces, pero he reproducido tetras en acuarios contados, sin querer. ¿Por qué? Porque las condiciones son ideales. Y si las condiciones son ideales, los peces van a estar mejor. Eu costumo recomendar 23 graus para um plantado de forma geral, e não 25. 25 está bien, pero yo soy un poquito más abajo me gusta. Trabalhas com o quê? 23 e 20? Yo entre 24 y 25 máximo. Sí, eso. Ok. É como aqui, mas no verão, grande parte das pessoas é impossível, e nós, não sei. Y es una gran diferencia. Y en cuanto al agua, una mil equivalencia, que son aproximadamente 2 puntos de cacho o 50 de 2.8. Entonces, aproximadamente 1.3 de mil equivalencias, que serían 4 kH, da la posibilidad de crecer un rango enorme de plantas. Enorme. Enorme. Portugal, que es de verano, que es cuando están más cerca del sol. El mejor ejemplo que se le puede dar con esta lámpara: dejarlos parados por 8 horas a las 12 del día y quedarse así paraditos y aguantar todo eso todo el día. No, esas plantas no están pasando. Bueno, no sé si se han dado cuenta en rotalas, en limnófilas, que llega un momento que empiezan a cerrarse, porque así como si ya no puedo más. Entonces, la iluminación a nosotros nos gusta, nos favorece, pero a las plantas hay que tenerla con mesura, porque una vez que la planta se cierra y deja de fotosintetizar y metabolizar, ahí es cuando la vean. Entonces, hay que tener prudencia mucho con la iluminación también. Entonces, iluminación, el último aspecto es: hay muchos rangos. En una medida de laboratorio controlada, las plantas crecen y fotosintetizan mejor a 6700 Kelvin, que es medio feito para nosotros en los ojos. Pero si están compitiendo, yo conozco a 3 personas que eso hacen: tienen sus lámparas a esa temperatura y hacen el cambio ya que van a hacer la fotografía y los ajustes necesarios, como dejar de fertilizar un par de días para que las plantas se pongan, entren en estrés y se pongan más rojas, etc., más vermelhas. Y bueno, eso es iluminación. Hablamos de circulación. El CO2 es bien importante porque hay mil maneras de cómo administrarlo. Cada vez la tecnología avanza más, los difusores no fallan, y los de vidrio duran mucho si los cuida uno. Ideal tener 2, y cada cambio de agua cambiar el difusor. ¿Por qué? Porque el difusor está diseñado para trabajar con las burbujas pequeñas.
porque van a tener la capacidad de transportarse en la columna del agua mucho más y alrededor del acuario. Y por consecuencia van a ser las subidas más eficientemente y todas las plantas se van a beneficiar. Y ustedes no dejen que se ponga eso verde o café o de todos los colores, porque a veces se ponen hasta amarillos ahí. Las burbujas van a ser enormes, ¿no? Se van a escapar. Es un desperdicio de gas. Entonces, yo tengo dos difusores. Cada que hago mi cambio de agua, cambio mi difusor y pongo lo remojo en lejía con un poquito de agua y lo dejo secar y está listo para el próximo cambio de agua. Igual las pipetas. Hay que estar constantemente limpiando nuestros filtros. Yo doy un servicio a mis filtros cada 10 semanas. Cada 10 semanas religiosamente cambio mi Furigen, agarro. Yo utilizo mucho las bolsas, estas bolsas que vamos a utilizar ahora para hacer un poco de volumen. Yo las utilizo en los filtros, sobre todo la grande, porque me da permiso de retirar un tubo de agua, con agua del acuario, saco del filtro, enjuago y si me voy a tardar más de 30 minutos, le quito el agua al balde y la dejo húmeda nada más. Porque así voy a preservar la bacteria, porque si la dejo en un agua sin circulación, porque después de 30 minutos mi bacteria va a morir. Entonces mi proyecto es más de 30 minutos, yo dejo mi bacteria expuesta al aire porque va a tener acceso a los sitios y no se va a morir. Mientras se mantenga húmeda va a estar bien. Pero bueno, vamos a comenzar. Los estilos del acuario natural son bien sencillos. Yo no les voy a enseñar a hacer un acuario espectacular ni técnicas porque toma demasiado tiempo. Entonces vamos a hacer un acuario estilo Ryoboku, que es enfatizando el uso de madera, y vamos a utilizar una de las técnicas más fáciles y menos complejas, que es el 2 a 1. El 2 a 1 quiere decir, otra vez vamos a dividir el acuario en 3, vamos a hacer un lado que va a ser mayor al opuesto, en volumen implantado. Y vamos a tener un espacio negativo o un punto focal que va a estar lejos del centro. Cualquier cosa que se asemeja a simetría es por consecuencia aburrido para el ojo, no es natural y deja de ser algo llamativo. Entonces era una de las reglas principales del acuario natural que han ido evolucionando y ahora han llegado a lo que es. Ustedes pueden ver un trabajo de Ivo. Por ejemplo, este es un trabajo que es en triángulo, es un diseño triangular. Entonces él está utilizando todo este espacio, algún desvanecimiento, y su espacio negativo está acá. Y es una parte que es muy bonita, ¿cierto? Como pueden ver acá, este es un tipo, es cóncavo, ahí es un 2 a 1 que es el que hizo mi amigo Felipe, y pueden ver con el que critiqueó. Siempre va a tener esa ventaja. Ahora, ¿cómo crear percepción? Eso ya es técnica de cada paisajista y eso se va a ir adquiriendo con el tiempo. La más básica es la que vamos a utilizar hoy. Vamos a tener una parte frontal, una parte media y una parte alta. Entonces, eso es lo que va a definir el puntado. Los tallos, si se utilizan en la parte de atrás, el lado que tenga más densidad va a ser cortado de manera cóncava y el lado opuesto también, siempre pensando en este espacio negativo, sea de allá o sea de acá. Otra cosa que ayuda mucho para tener un poquito más de percepción, más de dimensión, es la posición de las plantas. Si tenemos las plantas con las hojas más grandes de este lado, podemos utilizar plantas con hojas de menor tamaño sucesivamente. Y eso va a crear todavía un poquito más de profundidad. Eso. Y eso son técnicas que son fáciles. Y muchas veces se olvidan y por que nos gusta una planta, la ponemos en un lugar donde a fin de cuentas no se va a ver muy bien y después va a tener que hacer una corrección en un futuro y vas a tener que esperar a que se vuelva a nivelar todo para poder tomar o retomar el camino que querías. Entonces todo eso hay que pensarlo por adelantado para tener un mejor resultado. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. Uma coisa que funciona bem, que é, vai ficar em um aquário aqui, então esses dois aqui, né? Vamos fazer. Esse daqui eu acho bacana porque isso aqui é um indicador, um alerta de amônia. Ele não é um teste,
Então ele não é preciso como teste, mas ele mostra um problema antes que ele ocorra. O que acontece? Quando o pessoal tem teste, o pessoal é meio testador, testa sempre. Passa 3, 4 meses já. Aí quando o peixe morre, vai fazer o teste. Assim, esse aqui que acontece? Ele mostra, a cor do centro mostra de acordo com a amônia que está formando. Então você consegue ver antes ela ficar muito tóxica. Então quando ele começa a esverdear, você fala, opa, tem que fazer alguma coisa. Você abre ele aqui. Tem um sensorzinho aqui. Você tira o plastiquinho e coloca dentro. Começa a mudar a cor. Você já sabe que antes de morrer o peixe, você já sabe que tem que fazer alguma coisa. Ele fica 1 ano e 24 horas. Se nascer alguma alguinha aqui por causa da luz, você pega, lava a mão no banheiro, sem nada químico, né? E só passa o dedo bem suave para tirar a água. É tipo um galo do tempo, lembra do galo do tempo? Quando choveu no galo de cor? Sim, sim. Eu lembro da minha avó tinha um desse no porão de casa. E tem um de pH também. Para não fazer teste de pH é só olhar. Fizeram um galo do tempo cá de Portugal, normalmente é um galo de Barcelos. É, o galo de Barcelos. E o de pH. Esse dura 6 meses. 100 meses? 6 meses? É. Mas vem com uma 6 meses. mas vem com um autocolantezinho que dá para depois mudar. Esse vem, o da amónia não, né? A amónia dá 1 ano, não é? Um ano. Mas tem que tirar o pastinho daqui para começar. Outro dia teve um cliente que mandou um e-mail bravo, que não funcionava. Eu falei, manda a foto, ele não estava ocupado. Bueno, aprovechando que el Matrix está seco, voy a utilizar tanto Stability como Pristine para inocularlo, por decirlo así. Entonces, al estar tan seco lo va a absorber y esto ya va a quedar activo y va a despertar conforme el acuario vaya madurando. Fala lá um bocadinho mais devagar. Luís, mais devagar. Oi! Es el estrés. Ele está colocando o Stability e o Pristine no Matrix seco. O Matrix seco vai absorver a bactéria, o esporo, Es. e vai ativar o fundo quando ele colocar o substrato. Ah, ok. O que vai acontecer? Eu vou ter a bactéria embaixo do substrato e em cima, a planta. Então eu vou conseguir equilibrar para não ter Mas um excesso. tem algum tempo, podem morrer as bactérias entretanto? Não, ela fica, Ok. mas se reproduzir bem morta. Porque são bactérias especiais, não é nem consome nem tomate. Mas qual é a quantidade que metes? Luís? Perdón. Qual é a quantidade que tu metes? En realidad no mido, ¿eh? Não? No. Vai, Me aseguro de que quede húmedo el Matrix. Esa es la idea. Porque en realidad esto va a funcionar en la columna del agua también. Entonces, esto va a quedar cubierto. Pero va a ese arranque. Ok. Entonces acá no procede necesario por medida, más allá porque está tan concentrado. Todas esas cosas van a quedar ahí y van a ir activándose conforme se vayan necesitando. Ahora, esta es culpa mía. Yo aquí utilizo Flourish Tabs, pero fue un viaje muy largo y las dejé. Me disculpo, pero por lo regular aquí yo pondría alrededor de 30 o 3 paquetes en un acuario de este tamaño 30 tonnes. de Florista en la parte baja. Entonces ahora un poco de Pristine también. Que o problema é que você tem muita... Quando é um solo, é pior ainda, porque o solo é tão orgânico, né? E vai liberar tudo na água. E aí não vai ter consumo, vai ter aula. Então se você coloca isso no solo por baixo também, eu faço um fundo vivo. Então está consumindo a planta na coluna d'água e o Matrix por baixo. Bem, eu assim nunca tinha pensado nisso. É, mas funciona. Na verdade eu também, quando eu vi isso, fiquei meio cabreiro também. Mas na verdade funciona. Entonces, recuerden, tiene mucho polvo, está seco. Entonces, yo por eso recomiendo de que la parte superior sea enjuagada, se puede dejar secar. El único motivo por el cual yo seco el sustrato es para que sea más fácil de utilizar cuando esté plantando. No es para otra cosa, porque me da la posibilidad de poderlo moldear de la manera deseada, porque está mojado, no funciona. Mas tem 2 truques também. O primeiro, como encher o aquário? Não é chegar e tacar água.
Pega o papel toalha, faz um rolo, coloca aqui, põe a mangueira e vai deixando suave. O papel toalha filtra a água e tira aquela pressão. E ele vai subindo devagarzinho, você não vê água, você não vê pó, você vê limpinho na parte. Limpo, limpo, limpo. E isso para encher. E segura também o filtro. Esse aquário tem um filtro alto. O filtro é o maior. Então, o filtro, esse filtro é um canhão, são 2 milímetros por hora. Você coloca ele só com lã para rodar, ele limpa tudo. Segura tudo, depois é só tirar a lã e colocar ele tudo na tudo. O que eu te dava é um filtro bem. Porque o que acontece é que eu percebi que no mercado de filtro, à medida que foi evoluindo, os filtros ficaram mais finos. Mas quanto mais fino, menos filtro. Então a gente sentou e falou, peraí, temos que fazer o contrário. Temos que fazer um filtro que filtra. Então a gente fez ele mais largo para poder filtrar melhor ainda. Por acaso é uma coisa muito de. Agora a gente vê no YouTube, filtro de mochila, é uma coisa muito americana. E a gente aqui na Europa sempre foi mais filtro externo. Mas sabe por que é? Nós somos uma questão econômica. O canister na América do Sul custa no mínimo 6 vezes mais que uma mochila. É o preço. Todo mundo quer um canister. Aqui o canister custa 100 euros. Aí até menos. No Brasil custa absurdo. E o mochila é econômico. O Tidal já, a gente vende muito bem fora da América do Sul. Por quê? Porque ele tem a mesma filtragem de um canister, só que ele é uma mochila. Porque, por exemplo, o Tidal 110, ele tem 2 litros e 100. É praticamente um canister. É um canister, só que de pendurar. É prático. Porque assim, antigamente tinha aquela placa embaixo. A placa de fundo era uma sujeira que tinha o tapete embaixo. A sujeira embaixo do tapete. O filtro externo é um banheiro fora da placa. Quando eu quero limpar o banheiro, eu limpo o filtro. Estou tirando a sujeira. É mais prático. O canister tem mangueiras, escapa, vaza. O canister ele é meio chatinho para limpar. É bom, mas é meio chatinho. Já o externo não, ele é prático. Você tira o refil, você tira fora e tal. O Tidal, ele vai na lateral. Ô Luís, quantos sacos de substrato é que puseste? Quantos sacos? 6? Mais aqueles 2. Deve ser um pouco pequeno. Pero eso no se van a usar. Ah, ok. Estoy tratando de improvisar lo mejor que se pueda. Ok. Recuerden, esto va a ser rápido. Olha o tamanho disso aqui. É grande. Ele tem praticamente 3 litros aqui. Primeira coisa, ele tem um plástico flexível, porque os outros você aperta aqui, ele é flexível, ele é um pH, ele é um plástico que não é tóxico contra a temperatura. Quando você coloca ele aqui, a água sai na horizontal, não sai para baixo e não revolve o cascalho. Ele tem a tampa dele vai dentro do filtro. Não vai na mesma linha, então não condensa, a água não escorre. Tem os furos para entrar mais oxigênio. Tem um sensor de limpeza quando esse pininho sobe aqui. Quando ele entupiu todo, ele não transborda para fora. Tem um, não sei como é que chama isso aqui, no Brasil chama ladrão. É um escape aqui. A água voltar para o aquário sem pular para fora. Né? Aí a filtragem dele é horizontal, tem a regulagem de fluxo, ele tem um esquema de superfície, ele puxava por cima e por baixo. Né? E quando eu coloco o pino aqui na palha, a bomba vai dentro do aquário, ele tem um suporte aqui para deixar ele retinho. Né? Quando a pessoa vai limpar ele, pega a tampa dele, vira ao contrário, tira o sensorzinho aqui, a travinha, e puxa o centro. Esse peso encaixa aqui para não ficar pingando água. Então não molha o tapete, ninguém vai te xingar, não tem divórcio, a mulher não fica brava.
Tá todo mundo feliz. Ele tem um e não sabia. É, então. Não, como não? Não. Ele já veio com Matrix, já veio no zip bag e já veio com a esponja. E olha que tem espaço para colocar mais coisa. Ele tem 5 anos de garantia. Ah, esse vidro aqui é um canhão. Ó. Entrar. Tem um suporte para aquecedor, vem tudo aqui. Vem completinho. Completinho. Que esse suporte para o aquecedor? Como assim? Ele vem com essa pecinha aqui, ó. É só um gancho que podes agarrar o aquecedor ao lado do filtro. Ah, Essa você põe na caixinha aqui na lateral e você coloca o aquecedor aqui. ok. Para ele não ficar solto. Sim. Porque muita gente não sabe, mas muita gente não sabe colocar o aquecedor no aquário. Parece bobagem, mas não é. Se eu colocar o aquecedor inteiro submerso no aquário, o fio resseca, quando você fazer a manutenção, ele quebra e estraga. A cabeça do aquecedor tem que ficar para fora, não dentro d'água. Isso também, esse ponto também. E outra coisa também que é legal, principalmente aquário plantado, é a esponja. Porque o pessoal passa a esponja e a esponja solta toda aquela alga e fica tudo verde de água. Então está semeando alga no aquário. Essa esponja aqui, ela é diferente porque é uma esponja que ela retém a água. E a alga, quando eu passo no vidro assim, a alga gruda aqui. Aí eu vou na torneira, dou um jato d'água e libera a água. Ele não fica. E ela puxa muita água, ela segura muita água. Assim. Você colocar na água assim, ela puxa e não pinga água. Ah, É uma esponja diferente. Ela é bem bacana. Assim. posso só mexer? E agora só um menor acerca do estádio. Neste caso, as versões mais pequenas. Quem tem camarões não é propriamente um. É, no camarão tem que colocar uma esponjinha lá embaixo para não entrar o camarão. É. Mas também o pequeno não tem também um género de um skimmer. O 35 não tem. Aí não tem. O skimmer ele tem. Só que, obviamente, não é aquele colosso de skimmer igual grandão. Né? Os 55 para cima são os mais. O menor, obviamente, não é que é. Mas dá para pôr a esponja por baixo. Eu, por acaso, estive a ver na altura que tive para comprar e depois vi que se calhar não me dá tanto jeito como aqueles que normalmente têm a bomba fora do aquário, que tem normalmente o sifão, não é? E esse é mais fácil pôr lá uma... Nesse aquário vai esse filtro, mas vai também esse conjunto de pipe aqui que dá para poder colocar um caniça, quem tiver ou quem quiser colocar um caniça também. Nos caniças já vende uma malha de metal para colocar tipo uma luvinha aqui para não entrar camarão. Essa esponja aqui, eu vou fazer aqui, só para vocês verem. Oi, vamos mexer não. É. Eu vou mostrar uma coisa. Eu vou olhar aqui. Ó, lá tá pesada. Sim, Tá tendo pinga. espetáculo. Olha quanto tem de água aqui, ó. Ah, pode experimentar. Tem um monte de água, mas ela não pinga. Ela retém. E quando a gente olha assim, ó, às vezes tem água no vidro dessa posição. Aí você passa ela assim, ó, você vê que ela já ficou verde aqui. O vidro tá limpo, mas ela segurou alguma sujeirinha aqui, tá vendo? É aquela limpeza fina. Tem um lado que é mais abrasivo. É. E tem um lado que é mais fininho. Então, a pessoa passa assim, ó. Nota-se, é. Fica um pouco marrom, tá vendo? É. Que é aquela. Porque se a pessoa fica esfregando, isso aqui espalha, dá mais água na palha. Você vai pegar aqui, ó. Gira não pingar. Bem fininho. E ela já tirou um fininho. Essa esponjinha é legal. É gira, é. Uma beleza. Se calhar o Ivo não tem, sei lá. Tem. Deve estar ali. Aí vai os pontos pega, vai ali. Aí ele colocou. Como é que chama isso daqui que tava. Como é que chama isso daqui aqui? Tem algum brasileiro aqui ou não? Só que. Sabe como chama isso aqui no Brasil?
Mas a gente vai enfocar gato, sabe? Enfoca gatos? Enfoca gato. Ele começou a rir, todo mundo falou, enfoca gato. Aparece a foto, enfoca gato. Não sei por que esse nome mais. Posso imaginar. A dosadora também é um negócio interessante. A dosadora nossa, eles chamam de Smart Dose, que é uma dosadora inteligente. Por quê? Porque ela não só vai dosar o produto, ela vai enviar alarme no celular para trocar água, para avisar que está acabando o produto, para a pessoa não ficar sem produto, para fazer para trocar o carvão, ou por higiene, verificar por higiene. Ela avisa as rotinas do aquário. E se a pessoa fizer um teste de algum elemento, coloca nela o resultado do teste, e depois, na semana seguinte, fizer o teste e colocar, ela interpreta o teste e ajusta a dose de acordo com o consumo do aquário. Então, por exemplo, eu fiz um teste de, sei lá, de potássio. Deu 12. 12. Na semana seguinte eu faço o teste e coloco de novo. Deu 10. Ela já sabe que por semana consome 2, ela ajusta 2 por semana. Então ela faz o ajuste do consumo do aquário. Pode mostrar o desidratado. Pode mostrar o desidratado. Como é que ela funciona? Tem uma primária e tem as secundárias. Essa tem um preço, essa custa mais barata, é mais econômica. Aí como é que ela funciona? Essa é aquela que tem as cores, não é? É, as individuais. Ela vem com um QRzinho para poder baixar o aplicativo no celular. Vem com todas as mangueiras. Ela vem com um tubinho para calibrar ela, porque tem produto que é mais denso, mais oleoso, né? mais viscoso, e tem produto que é mais líquido. Vem com as mangueirinhas. Ela vem com o indicador do cabeçote e com o indicador da mangueira. Ela tem a corzinha. Ela vem. O mais legal dela é o formato dela. Isso aqui é um trapézio. Isso aqui não é quadrado nem retangular. Esse formato mantém o equilíbrio da peça, independente da posição. Por causa da posição do aquário. Então, por exemplo, ela pode ficar assim. Ela pode ficar assim. Ela pode ficar assim. Essa peça mantém o equilíbrio de acordo com o espaço. Quer dizer, quadrado não capta. Eu posso colocar ela deitada e girar a cabeça dela aqui, ó. E depois o que eu faço? Essa aqui vai na tomada, eu abro aqui, compro as outras e vou enganchando. Com várias. Mas cada uma tem o seu motor. É isso. Porque vocês tinham uma que também funcionava tipo o Master e as Slaves, mas a Master é que dava potência às outras, não é? Aqui é independente. É independente. É independente. Só passa a corrente de uma para outra. Exatamente. Isso funciona bem. Isso aqui é bem bacana. É fácil de aceder à borrachinha de... Tem. É fácil de lá chegar? Tem. Tem as pecinhas. Porque elas muitas das vezes, pelo menos no meu aconteceu 2 vezes até, quando foi nova e quando tive algum tempo parado, porque as borrachas que são silicone colam, ficam coladas. E às vezes tem que se desmanchar, mas ali uma massagenzinha para ela descolar e depois já começam a puxar outra vez. Uma coisa que conta muito essa dosadora é feita na Itália. Não é feita na... Não queria falar. Já acabei falando. Não queria falar, mas falei. Vem adaptador do mundo inteiro, adaptadores, para qualquer tomada de qualquer país. Vem com essa sapatinha aqui, ó. A gente fala sapata não, mas não tem motivo. Isso aqui vem com um parafuso. Sim, foi encaixado. É o suporte. Numa... E aí pode colocar na porta pro lado de dentro, enganchar ela. Aí ela puxa o produto e joga lá para cima. Ela tem força para jogar. Ele é bem bacana esse modelo. E aqui vem com o base dele. Ela é bivolt. Ela é bivolt de frequência e de voltagem. Ela é 110, 220, 50 MHz. E ela vem com essa parte aqui. O que acontece? Dependendo do país, só muda
o pluguezinho aqui, o encaixezinho. Ela vai funcionar. No meu aquário, quando eu viajo muito, aí ela é por Wi-Fi. Então o que acontece? Você controla de qualquer coisa do mundo. Você viajou, o vizinho colocar muita comida no aquário. De longe você coloca mais bactéria dentro do aquário. No meu aquário eu coloco pristine, eu ponho 1 ml por dia. Tá bom. Tem 100 ml, dura 100 dias, o aquário está cristalino. Porque todo dia eu ponho 1 ml de bactéria. Eu posso dividir quantas eu quiser a dosagem.